Hello mga idol. Nanasat ko yung mga bagong video mga idol sa akong combat judo. Kung nasa ko ipakita niyo mga idol nga video. Kini nga video mga idol pinagi sa pagdawat o pag-ilog sa sundang o pinuti kung idunggab. Ang kinisat nga pagdawat mga idol, pag-ilog, nagbase ni sa akong lison akong gipakita ninyo sa niagi akong post. Ano mga idol nga magamit gyapon ni mga idol, pero nagkinahanglan jud ka og kusog sa imong blocking, labi na sa pag-block mga idol. Importante gyud nga kusog og paspas ang imong lihok. Ako ning ipakita ninyo mga idol nya sa dili pa mga idol, palihog lang nya pag-share ani mga idol aron akong mahibaw-an kung asa ni na naabot ang akong video aron makakat-on pod ang uban nga gustong makamao. O palihog lang sa pag-like mga idol, i-comment lang mga idol kay ato ra sang tubago ang inyong comment. Palihog sa ko og subscribe sa akong YouTube channel mga idol, Eskrima Quintada. Mara na mga idol, pag tan-awa lang niyo mga idol, ako ipakita mao ni siya. Na siya yung pinuti kaso na dunggab ka. Na dami kayong pinuti. Boom.